शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। ज़ैनु कॉर्नर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को खुशामदीद। आज का वाक़या है एक सैयदाज़ादी और एक पंडित का। वाक़या शुरू होने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ैनु कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार की बात है, समरकंद में एक नेक खातून रहा करती थीं जो बेवा हो चुकी थीं। बच्चे यतीम हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा गरीब थीं। घर में खाने के लिए कुछ भी ना था। कोई भी उनको सहारा देने वाला ना था। एक दिन की बात है, बच्चों को बहुत तेज भूख लगी और घर में खाने के लिए एक रोटी भी ना थी। अपने लिए तो एक माँ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों की भूख कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजबूर होकर एक रईस के दरवाजे पर जा पहुंची, जो कि मुसलमान था और बहुत ज़्यादा अमीर था। खातून यही सोच रही थी कि आदमी इतना अमीर है, अल्लाह पाक ने इसके पास कोई कमी ना रखी, ये ज़रूर मेरी मदद करेगा। दरवाजे पर दस्तक दी तो वो आदमी बाहर आया। खातून कहने लगी, मैं इस वक्त परेशान हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, आपके पास मदद के लिए आई हूँ, खुदारा मेरी मदद करें। वो आदमी जो अपनी दौलत के नशे में चूर था और बहुत घमंडी था, कहने लगा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? वो खातून कहने लगी, मैं एक सैयदा हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हूँ। वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा तो क्या तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि तुम सैयदा हो? नेक खातून बोली, मैं कहाँ से सबूत लाऊं? इस वक्त मैं परेशान हूँ, बेवा हूँ। मैं इतने आला घराने के लिए झूठ नहीं कह सकती। मेरे भाई मेरी मदद करो, मैं वाकई सैयदा हूँ, इस वक्त परेशान हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। वो अमीर शख्स कहने लगा, मैंने क्या ठेका ले रखा है? अगर तुम्हारे पास सबूत हो तो दिखाओ, वरना यहाँ से जाओ। सैयदाज़ादी रोती हुई अपने बच्चों को लेकर उस रईस के घर से निकल गई और सोचने लगी कि इस शहर में एक और अमीर आदमी रहता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, आग की पूजा करता है। सैयदाज़ादी सोचते हुए उसके पास गई और दरवाजे पे दस्तक दी। वो पंडित बाहर आया। सैयदाज़ादी ने उसे अपना पूरा किस्सा सुना दिया और कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि मेरे भूखे बच्चों को खाना खिला दें। ने खातून मजीद बोली, मैं मुसलमानों के नबी की नवासी हूँ, सैयदाज़ादी हूँ। पंडित हैरान हो गया और कहने लगा, क्या आप सैयदा हैं? वो कहने लगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का फूल हैं। बीबी आपने तशरीफ़ लाने की जहमत क्यों की? इस नाचीज़ को हुक्म दे दिया होता, मैं चला आता आपकी खिदमत में। बेशक मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन आपके नबी से बहुत इश्क है मुझे और उनकी औलादों से भी। पंडित ने सैयदाज़ादी और उनके बच्चों को अपने घर में बड़ी इज्जत से बुलाया और अपनी बीवी को हुक्म दिया, आज से ये घर तेरा मेरा नहीं, बल्कि ये नेक सैयदाज़ादी और उनके बच्चों का है, जा इनके लिए खाना लगा। दोनों मियाँ बीवी ने सैयदाज़ादी और उनके बच्चों को खाना खिलाया और दिन रात उनकी खिदमत में लग गए। उधर वो मुसलमान रईस का हाल सुनिए कि रात को जब वो बेरहम दिल इंसान सो रहा था तो ख्वाब में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नूरानी महल के करीब तशरीफ फरमा थे। वो अमीर शख्स बहुत खुश हुआ कि मुझे दीदारे मुस्तफ़ा हो गया है।
وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسین محل کس کے لیے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ وہ امیر شخص کہنے لگا، پیارے نبی، میں بھی ایک مسلمان ہی ہوں، کیا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس شخص کی طرف سے پھیر لیا اور فرمایا، اگر مسلمان ہو تو دلیل پیش کرو۔ وہ شخص بولا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن رات آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جب میری بیٹی تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اس سے دلیل مانگی کہ وہ سیدہ زادی ہے یا نہیں ہے، تو سنو، وہ ایک سیدہ زادی ہے، میری بیٹی ہے۔ کیا کسی کی مدد کرنے سے پہلے دلیل مانگی جاتی ہے؟ کیا تم سچ میں مسلمان ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر وہ سمجھ گیا کہ آقا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور وہ شخص نیند سے بیدار ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر سے باہر آیا اور لوگوں سے پوچھا، کہاں گئی یہ خاتون جو اپنے بچوں کے ساتھ تھیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں پجاری کے گھر پر ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا ہندو پجاری کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ جو سیدہ زادی اور ان کے بچے ہیں ان کو میرے حوالے کر دو، جتنی رقم لینا چاہو گے اتنی دوں گا، پر ان کو میرے حوالے کر دو۔ پنڈت بولا، چند رقم کے بدلے میں تمہیں وہ نورانی محل نہیں دوں گا۔ وہ مسلمان بڑا حیران ہوا کہ یہ بات تو میں نے خواب میں دیکھا ہے، بھلا اس کو کیسے پتا؟ مسلمان نے پوچھا، یہ بات تم کو کیسے معلوم ہوئی؟ پنڈت بولا کہ جس خواب میں تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اسی خواب میں بھی موجود تھا، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ نورانی محل تحفے میں دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بشارت دی ہے کہ میں اور میرے اہل خانہ جنتی ہیں۔ آج میں اور میرا پورا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ سیدہ زادی ہمارے گھر پر ہیں، وہ سیدہ زادی ہمارے گھر کی مالکن ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہماری ویڈیوز سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو زینو کارنر کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ کے اس کام میں ہماری مدد کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔